Ten film bardzo ważny This video is very important. nerki, można tak For powiedzieć. anyone with Dla kidneys, jedną, każdej which is for osoby, all bo people, tak we will powiemy talk o about zwykłej chronic kidney chorobie disease nerek i o wpływie and the impact of a sterownikowego low-carb diet on na kidney funkcję function. nerek. You will Dowiesz się, find jakie out what mity myths still funkcjonują exist dalej in the minds niestety of w głowach doctors around the world. lekarzy na całym świecie dotyczących właśnie Myths wpływu about the białka effects of na te protein on those biedne poor kidneys. nerki, które niczemu są niewinne. Nerki ważne narządy. The kidneys are important organs because they filter the blood. Filtrują krew, one są bardzo potrzebne. They are very necessary for life. Widzę pacjentów, And I often see patients who worry about a them. jak tam moje nerki? Doktorze, a zbadaj Doctor, nerki. how are my Doktorze, coś kidneys? mnie boli w plecach, to pewnie Doctor, plecy, let's examine the tylko kidneys. Something hurts in my back. O nerki chcemy dbać, staramy się Maybe dbać. it's my I teraz kidneys? Jak zadbać o nerki? Przede wszystkim To begin trzeba with, you need to uświadomić understand what are the most common causes of jakie są kidney damage. najczęstsze przyczyny uszkodzenia nerek. Wtedy będziesz Then we will learn how to take jak care of the kidneys. zadbać o nerki, czyż nie? Now, let's turn on logical thinking. Włączmy w tak teraz logiczne myślenie. Ja to lubię mówić, What can be the most common cause of kidney damage? żeby nic nie rozpraszało was dookoła. In Poland and in the world? No to Logicznie wyobraźcie sobie... Let's list the three most common causes. Myślcie, jaka może być najczęstsza przyczyna na świecie i w Polsce, trzy najczęstsze przyczyny uszkodzeń nerek? Czy to jest jedzenie Is it eating mięsa, meat, asparagus, and jedzenie fish? szparagów, jedzenie ryby, Or maybe czy diabetes, może hypertension, and cukrzyca, medications? nadciśnienie i leki? You do realize that is a Zdajcie rhetorical sobie sprawę, że question. To jest pytanie retoryczne. Jedzenie naturalne. Natural food is in no way able to damage the kidneys. nerek. Ale w 44 za 40 Diabetes accounts for 44% of all kidney damage. odpowiada cukrzyca. W mechanizmie takim, że The mechanism is simple. podwyższony poziom glukozy, glukoza, Elevated blood glucose levels damage the glomeruli. Te kłębuszki nerkowe są bardzo They are delikatne very i delicate strukturalne. structures. Są naczynia włosowate. They contain capillaries, and it is their damage that leads to too high glycemia. Obrazowo też wyobraźcie sobie, jak podawałem w Too much glucose sticks. I remember this from the days pogotowiem do nagłej utraty. when I was working in an ambulance. We were driving to an emergency call. No to podawało się szybko 40. Someone took too much insulin and went hypoglycemic. Such a patient was rapidly administered 40% glucose. If this glucose spilled on your hands, it was very sticky. This is exactly how blood sticks in people with hyperglycemia. This is the first and most common cause of kidney damage. The second cause is hypertension. Blood passing under high pressure through the delicate vessels of the glomerulus causes their mechanical damage. This causes the kidneys to stop filtering properly. The third cause is toxins. Medicines that are available without a prescription at gas stations, shops, and kiosks. These are not pills that can be eaten without consequences. You can buy them over the counter, but that doesn't mean they're healthy. Nobody talks about the fact that these pills contribute to damage to the kidneys, liver, and other organs. Everywhere there is only talk about buying candy, bread, sweet drinks, and crisps. No to teraz społeczności niezależnie myśląca i You already know the three most common causes of kidney damage. Co trzeba zrobić, żeby Now, as a community nerki nie that thinks independently and lives beautifully, answer the question for yourself. Zmniejszyć ryzyko nadciśnienia tętniczego. What do you need to do to take care of your kidneys? Do not lead to these three causes. Reduce the risk of type 2 diabetes, high blood pressure, and be afraid of all pills. It's so simple? Yes. How to reduce the risk of high blood pressure and type 2 diabetes? By doing the opposite. No to robimy odwrotnie Of what causes these diseases? jak doprowadzając do tych chorób. No tak, ale załóżmy, że nie masz nadciśnienia. Suppose you do not have high blood pressure and diabetes, and you want to take care of yourself. Przyczyną nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2 jest You must realize that the cause of these diseases is insulin resistance and elevated insulin. wysoki poziom insuliny
Węglowodany to jest raz i najważniejszy. Raz. And what causes it to grow? Carbohydrates. And this is the answer to the question Unikać, redukować zawsze. of how to take care of your kidneys. At all costs, avoid and reduce the amount of carbohydrates in the food that appears on your plate, Pojawia się na talerzu, w ręku i dookoła ciebie w tym dzisiaj. in your hand, and all around you. Avoid especially those processed carbohydrates. Osób, które chcą profilaktycznie nie doprowadzić do uszkadzenia. This applies to this group of people who want to act prophylactically and not to damage the kidneys. Dajcie węglowodany, no ale dochodzimy do grupy osób, która But there are still people who are under medical supervision for chronic kidney disease, na przykład w stadium pierwszym, drugim, ale też niestety coraz stage 1 or 2, but also, dializoterapii. No i teraz unfortunately, more and more people are already on dialysis. na tle nadciśnienia People with kidney damage due to diabetes, chociażby dostępne wszędzie bez recepty, hypertension, or the effects of drugs available everywhere without a prescription która doprowadziła do uszkodzenia nerw. require good control of the disease at all costs, Największy dowód w skuteczności and preferably the withdrawal of this disease. Keto diets and a low carbohydrate lifestyle have the greatest proven effectiveness in reversing type 2 diabetes. We need to keep glucose levels in check. procent u osób stosujących styl niskowęglowodanowy i In addition, in almost 80% of people using a low carbohydrate lifestyle and at the same time losing weight, hypertension is withdrawn. to poprawimy funkcję nerek, czy może ją pogorszymy? Do you think we will improve kidney function by reversing diabetes and hypertension? Oczywiście, że wycofując przyczynę, Or will we make it worse? No one can be taken in here. Of course, we will reduce the risk of damage and deterioration of kidney function. No to w takim razie It is beautiful. Let's consider where the myth that protein damages the kidneys came from. który dalej funkcjonuje nawet w środowiskach dietetycznych, chyba szczególnie. szczególnie w środowiskach This belief continues to exist, especially in dietary circles. It came from ignorance and no ten mit się wziął Z niewiedzy i z ignorancji. z niewiedzy i no dokładnie. No, ignorance. One sign of kidney damage is the presence of protein in the urine. objawów takich, czy może pierwszych At first, in microscopic form. nerek, które my badamy lekarze, jest obecność białka w moczu. This is microalbuminuria. Mikroskopijnej, czyli w niewielkim. Later, macroalbuminuria develops, Minuria często often with symptoms of nephrotic syndrome, generalized edema, and deficiency of protein. albumin i tak dalej. Albumin. It is for this reason Się wzięło to, że zaczęliśmy that we have begun to connect protein in the urine with the fact skoro tu jest białko, no to w białko that uszkadzane- protein causes ale to kidney nie znaczy, damage. Słuchajcie, że jak to jest tylko korelacja. But that's just a correlation. It's like assuming that a firefighter at the scene of a fire is responsible for setting the building on fire. Za podpalenie tego budynku. O, często tak jest. Często tak Don't blame protein for kidney damage. There is no study that says that protein damages the kidneys in a healthy person. żadnego badania, które by mówiło, że białko uszkadza nerki u osoby zdrowej. Oczywiście u osób z przewlekłymi chorobami nerek trzeba pewne Of course, in people with chronic kidney disease, więcej danych i badań. there are some nuances to be had. However, a more and more data and research indicates that in stages 1, 2, and 3 of kidney failure, poprawie funkcji nerek. a low carbohydrate diet is the way to goat finally helps in improving kidney function. Nasyconego, jedząc dobre mięsko, jedząc Take care of your kidneys by limiting carbohydrates and not being afraid of saturated fat. bawcie się tym, korzystajcie. Eat good meat, good fish, good vegetables, good dairy products. Have fun with it, use it, and enjoy a beautiful life. Because you can live beautifully, and this is the thumb. Please hit him, because if not, you'll see. And when you reach the end of this video, write in the comment, kidneys.